त्रिपुरायाव दाबो थानसानि हावा सिबजानाय जाति थानसा मांनाय थानसानो जों मातर जाबाय महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा যখন এনআরসিনি দাবিতে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল প্রতিবাদে খুমলুঙ্গ যখন বিরাট জনসভা থেকে আপনি কিন্তু আইএনপিটিএনসিপি পার্টিছে त्रिपुरायाव थानसां लानांनाय आबो फिल खालामनांगौ महाराज भाई बारी बारी चिर कबुंगो महाराज बो बिना फिलिंग्स फाइका जे त्रिपुरायाव बागजाक तंगै जों कुनो दिनो जोंनो केबेंनाय रंबाय जों लड़ाई खालामनांला नरमाबे मुखना थांनाय विधानसभा निर्वाचनाव अरा आइएनपिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आसुजा गाब्रुबो जेनेरेल सेक्रेटारि आं सिगन सबदल फ्लाइवार एनसिटि जेनेरेल सेक्रेटारि थानसा क्लाइ जों बुट बादायलायनाय बागिनो एनसि देबबर्मानि बदल आइपिएफटि गरमगोनां एनसि देबबर्मा बिनि आगोल मेबार कुमार जमातिया दाउ मन्त्रि जों गाब्रु एनजिअ सिभिल ससाइटिज गोबां इंटेलेक्चुअल ग्रुप रखनि मध्यस्थता आगरतला अंकत 9 राउंड्स 9 बार जों मीटिंग आसुगलायखा जों थानसाखलाय आंदोलन खायनाय जों मानो जों बादाय 2017 फेब्रुआरी ना जानुआरी मासो फेब्रुआरी मासो जों एटीआरएफ नि कायसा All Tripura Indigenous Regional Parties Forum Flyover NC Development Apuni Chairperson जों बादिरो कन्वेनर जॉइंट कन्वेनर के त्रिपुराओ कायसा थानसानि नकबार सिपसानि निग्रा खायस कायसा बन बंखापु एडिसि एलाकाव बन फ्लायै 10 एडिसि एलाकान बन्नसो समर्थन फ्लायै আগরতলা শহর পর্যন্ত বন ক্লাই কিন্তু ত্রিপুরাও থানসানি হাওয়া সিবরি মানে দিল্লি পর্যন্ত খবর থান সহিকা পরবর্তী সময় মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর কিন্তু চিনি আঞ্চলিক দলনি একতা নন্নুগৈ जों আঞ্চলিক দলনি লিডার রগতই প্যালেস অফ মিটিং আসুকা মুততং তাকো খুব খুশি का हमको थानसा होना है थानसा चाहिए थानसा होके लड़ना है थानसा होके कुछ भी करना है आज और तो विधानसभा निर्वाचन फाइल गए विधानसभा निर्वाचन फाइल बनी आगोतान का हठात लाइसे मुका बरंग एनसि देबबर्मा बचिनी एटी आरपीएफ नि चेयरपर्सन तंबानो हठात একদিন প্রেস কনফারেন্স খাইছাও আমি দলবানি কিছু ওর কম্পালশন দেব কম্পালশননি বাগে আপাতত আজ যে ফুরাম সিনামানি আ ফুরাম থেকে আর নকরি মা থাঙ্গরানাই অনির্দিষ্ট কালনি বাগে দেনা টেম্পোরারি সময়নি বাগে আন্দোলন মা নকরি जों एबार कुपखा दिगा सारा दिगो बरखा दिगा तांनि महायगा बिनि बदलनो जोंआरो चेयरपारसन रगा पुइला प्रत्येक बदलनि खरबनि के तंगन कक सामान परेबो बरं बदलनि पांचजन के मा तंगे जों पांचजन रगा बुनुंगो बनो फारगा जों पुइला रिजियनल पार्टीज फोराम खायना आरपीएफ बसागाना ऑल त्रिपुरा इंडिजिनास थाबागा बसागा मनो याक तिसालाय जों जतनो याक बा याक रंलायसे टीवी बुसकानो याक माति सालाय याक तिसाला मुसु यापानो जों याक तिसाव कि गादिनो एगादा बदल लागि त्रिपुरा गनाङै बर तंथरजाका पाबुले चिने जे नाइमानि आबसन ताक मानगे কিন্তু এনসি দেববর্মা তিনি পর্যন্ত আর কারণ সাহেব বারবার আমি প্রত্যেক জায়গা থেকে ছাও বন মন্ত্রী তাবু বা কারণ ছাড়া কিন্তু দুটি কারণ নিবাবে কারণে বচিনিয়া রিজিওনাল
পার্টির যে ফোরাম থেকে নকরি থাকা जों দিনই পর্যন্ত কিন্তু শেয়ার পরবর্তী সময় চলুক যা ফোরাম যখন বাই থাকা বিজেপি তিনি রাজনীতি থুঙ্গরকা আইএনপি তিনি আলাদাভাবে নুকা বিজেপি এনসিপি আলাদাভাবে নুকা পরবর্তী সময় যখন আইপিএফটি পার্টি বোধ রিজারিয়া বিজেপি বাই আইএনপি এনসিপি নো চন্দ্র ইনক্লান কামনো গল্প সাগলা গোबां কলক ট্রেননি পরের দিন রাম মাধব যখন ত্রিপুরাও ফাইকা আইএনপিডি প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি এবং আনথানকো কল ফাইকা রাম মাধব ওয়ান্টস টু মিট ইউ রাম মাধব স্টেট গেস্ট হাউস মিটিং নাই তরি করি বিজয় রাঙ্কল আইএনপিডি প্রেসিডেন্ট আনো সাগা ফনা নিনে আরো কম্পিউটার কমবা ইউ জাস্ট মেক আ মেমোরেন্ডাম এই পয়েন্টে নিব তবে কয়েকটা রেডি जोंहा मेमोरेंडम प्लानि थांने आं मेमोरेंडम मा सिगां मेमोरेंडम गोबां सिटाया आं सागा सार आई एम नॉट द राइट पर्सन टू राइट मेमोरेंडम आं मेमोरेंडम गोबां सिगां बुसुनिया सुसिया बसागा नाथिं डुइंग नों मा खायने मेमोरेंडम तुइ फायदे तोरि गरि बिन न थांले सिगनेचार रुगले जों रामा बय माले राम माधव जोंहा ब्रुसागा आईएनपीडी एनसीटी बाय एलायंस जों खायने फियाबा आईपीएफटी रोगनि टिप्रालेमनि दाबि बरफ जदि यागारियानके बरफ बाय जों एलायंस खालायब्ला रामानो वेरी क्लियर केबो जदि भिडियो रेकर्डिंग खाय तंखाय यू कैन सेंड इट टू रामादो आई वाज देयर आई मनिमेल देबरमा विजय रांखल वाज देयर जों रामादो बाय कक साप्रो रामादो साव we cannot go for making any kind of alliance with IPFT party if IPFT is not living the demand of Tipraland. Very clear. Ebon Chuno Sairoka Norbai. Normally more power to it, autonomous district council, direct funding. Ang Sagasar, my party is having one demand, autonomous state. It is more or less like empowering the autonomous district council. Direct funding will be there. At least our people can be chief minister in autonomous state. Sunobo kaisa राजनीति खायने नि चिनि बरनु सेवा खायने नि शासन खायने के क्षमता रेडी autonomous state will be more than enough at this point of time. Ramado Sunapur Sagar, not only that, Mr. Devarma, we are committed to serve the people of Tripura. Tiprasarong Bagichel, direct funding Bagabutsu once we told. Nini autonomous state haichingo state council runs once we told. Direct funding tongai. Ebo administrative power finance khub khushi ka. Lastly, Bosaka, this meeting we can conclude with the conclusion. IPFT Abu Tongrathur on the time BTN city by choice after seat ruined out by Zen BJP road for sure and certain alliance of Hangai. কারণ বাকি সিগনেচার আইপিএফটি বে আলোচনা ক্রমে বর্ণ অ্যালট মাখেনে जों सागा ओके we shall wait for your final call जों आइपिएफटी বে गोबां सालायनि जों कक सागा नंफोर फैनानि परे एनसी देबरमा आइपिएफटी नि जे प्रेसिडेंट ब किन्तु फुन लायै जों सागा नरक बायखे मालाय मानो जों बायखे मालाय माया जोंनो जदि सम्मान रिजाय गाय जों नांगाय 50 टा 55 टा बुसाय दंनाय जों बीजेपी बे एलायंस जों मा कइखाबनो आंकल एनसिन थांसनि चिनि पार्टीनि कर्मकर्ता बांजेल सेक्रेटारि असुबजा बबाय बांगि नबा एकदिन मा थाखाय नों आइन बिदिन जेल सेक्रेटारि बा आंखागा आं कथा गायथो एनसि देबरमा नबा थाखासो जेजा साखायबान थु पुराम निफान नखर थांनिदों तबोसो चिनि बरफनि हामग्रायनि बागै थांसाखलाय जुदि थांगाय बीजेपी लोगो किन्तु खूब बेसि गाहामिया मनोजों सिंहनो सिगलबाय मा खानाय म सिंह जुदि एक क्षमताय फायगाय टिप्रासानि आरते कारेन्ट बो थांला चाकरी बो थांला कोनो डेभेलपमेन्ट मन्त्री लोक मन्त्री रिजाखनो চেয়ার সিমি মাননাय ক্ষমতা করি কিন্তু আচুবি তন্দনাय आं तारखौ मुथुमा तंगो जों मा सालायगोन जों पाल
একতাবদ্ধভাবে থাকায় মোট বিজেপি নো जों 25টা 22টা 29টা যদি কাশুই মাকায় চিনিও এক দুইটা 12টা সমর্থন ছাড়া কোন সরকার চালনায় একায় সিংহরও কিন্তু শিকল ভাই খাওয়ে চলো আজকে ঘুমলু গেছে ঘুমলু তুই বা চলো আজকে জম্পুই দিতে জম্পুই আ পরিস্থিতি সে ফ্লাইমালিয়া দামুনার বো সম্মান রিজাগেন কোন শুনে যখন ছাকা পরের দিন জিষ্ণু কর্তার নব जों থাঙ্গা বুঝি 23 তারিখ অনিয় কুমার দেব বর্মা থৈজাগাছিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সভাপতি বিজয় রামপাল আংথাঙ্গা খরকতাম থাংলাই जों জিষ্ণু কর্তার ছাকা কর্তাজি এনসি দেব বর্মা is having one complaint. BJP is not showing due respect to IPFT party. With due respect, if you all call for a meeting, NC Babu is willing to come and discuss for making an alliance. Hare apni diba, bosono sariya. Songe sen Jishnu Debormani nogo, Jishnu Debormani rubui. Ram Madhav ko phone khaika Jishnu Kortani kintu Dilliyo jato neta phayo bo bun kuino bonno sabor bo dada nu banaiche. अरे राम माधव जी बड़ा अच्छा खबर है ओबीएनसी देवबर्मा को अलायंस फाइनल अभी तो सब रीजनल पार्टी आ जाएगा हमारे संग तब तो इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा आप इनको थोड़ा सम्मान देके बुलाइए बुलाने के बाद मीटिंग पे आएगा वहां बातचीत कर लेंगे संगे संगे राम माधव एनसी देवबर्मा नो कॉल खाइबन परे सबनि फोन स्विच ऑफ करे পরবর্তী সময় চেনা যিশু দেববর্মা নকনি ফাইয়ে এনসি দেববর্মা কন্টাক্ট খাইসাগাই নন সম্মান রুই তাও বিজেপি নুনাই নङा মিটিংও থাঙ্গে আমো যত ঠিক বসাগা হাগে থাঙ্গেতা আং থাঙ্গানেবা থাঙ্গাবাগেবা প্রস্তুত আপনি একদিন পরে আং তাপ মুইতো তঙ্ক সমস্ত সিভিল সোসাইটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া প্যালেস হোটেল एनसी देवबर्मा चिनी बरंगनां जगदीश देवबर्मा जतन दङ एन्थनी जंग्रब समस्त सिविल सोसाइटिज बड़ मिटिं खाइছেন सालायका যে টাকায় নির্বাচন মোট তিনটা আঞ্চলিক দল এবং বিজেপি নরগন্তত 220 দাবি খেলিবন্ন যদি বেশি বেশি সিট জায়গাটা না খায় একটা বা দুইটা সিট বন্ধ ইয়াকারে ত্রিপুরা তাকলাই দল ইলেকশন মাথা নিয়ে দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট মিটিং আর মিটিং নি রেজিস্টার এন্থনি সংধানি তম এনসিং স্বাক্ষর তম আনি তম সমস্ত জগদী দেববর্মা তিনি বর্ণনা করা সুযোগ বিজয় রাত যত সিগনেচার তম এবং আরো রেজলিউশন বসিয়া তম we all will contest this election together কিন্তু তামুনা কয়েকদিন বাদে খানাকা স্পাইস জেট নি কাইসা 14 লাখ টাকা চার্টার্ড ফ্লাইট আগরতলা ফাই বিকলাই বেকা आईपीएफटी নি 18 জন না 24 জন লিডার দতে গুয়াহাটি আবু ভিড় থাকা এই যে ভিড় থাকা জন্য আগে তিনি পর্যন্ত চিনা হাওয়াতে ঢুকাই পেয়ে বিষয় থাকবে যাব তারপরে একটা চুক্তি কা আর চুক্তি নি কাগজ চিন্তালি কিন্তু বিজেপি রং রিয়াফার পাইবে আরো যে গুয়াহাটি থানে বড় চুক্তি কাইকা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং आ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नि 2 नंबर पॉइंट आं 1 नंबर को सालिए आं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आं थांगिया दाबुरो 2 नंबर पॉइंट आबे तिब्रासारनि प्रत्येक तिब्रासार बुखाओ एनसी देवबर्मानि नेतृत्व बिएपि बदल किन्तु तिरबाय कबई बड़ जखम लागे जुनाय आ 2 नंबर पॉइंट सिगा आईपीएफटी नो बाद रुबई अन्य कोन आंचलिक दल बाय बीजेपी आतातन नांगला निंति प्रासा हामगा सागा बुसुको सांगा सान्याव बादले 2 नंबर पॉइंट किन्तु सिगा मुद्दाको आइन बिटिएन सिटी बाय अलायन्स नांगला जोंनो जथेष्ट তিনি যে ত্রিপুরালেন সানে সব বিরোধ খেলো ঠিক না আছে বক্তব্য কোন সময় যে ত্রিপুরালেন সানে যদি কেব ত্রিপুরাসা হামনান বাগে টিউ কল কাইসানো ত্রিফান দাবি খেকা আংলাবো বিরোধ খেয়ে ত্রিপুরালেন মানে কত দাবিছে সাবন চাই আঙ্গা একমাত্র जों साका स्टेप बाय स्टेप थांलायनाय मोर पावर टू ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांगाय পরবর্তী সময় অটোনমাস স্টেট দিন পরবর্তী সময় পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রাজ্য যদি
যতন নাই খাই দেব মহারাজ্য সানমান রাজ্যনো মহারাজ্য খাইমান তিনি যেমন চিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ত্রিপ্রালেননি দাবিন গ্রেটার ত্রিপ্রালেননি কনসেপ্টই থেকে অমন্তা রাজ্যনো মহারাজ্য নাঙ্গ আসামনি ত্রিপ্রাসাদ বেল তঙ্গন খবদি মিজোরামনি মামিত্র খবদি বাংলাদেশত খাগড়াছড়ি তোমা এলাকার তোমার চিন বড় তম আবার দুই চিন ত্রিপ্রালেন গ্রেটার ত্রিপ্রালেন খাইলেন দাবি কাসাই হয়ে INPT is of the opinion we will go step by step এক স্টেপ কাটি মান দিতে কাছে স্টেপ থাকবে জাতীয় প্রত্যেক জায়গাও কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ থাকবানি না আবু কিন্তু সবচেয়ে কাহামকো আবনো বিশ্বাস লেছে INPT কিন্তু মোর পাওয়ার নতুই তিনি কিন্তু নানি তো তাকে সবাই বলে মোর পাওয়ার